खाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत देने का फैसला वफाकी हुकूमत को सिफारिश कर दी गई। अलीम खान की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में ईद तातीलात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में पंजाब में मार्केट्स और शॉपिंग प्लाजा के कामकाज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रखने का फैसला। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 580 मरीज सामने आ गए। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 22,037 तक पहुंच गई। कोरोना से 19 अमवात, कुल तादाद 381 हो चुकी है। 6,326 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब, जबकि पुलिस में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। एसपी सिक्योरिटी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। अब तक पुलिस में कोरोना केसेस की तादाद 114 हो गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मजीद 12 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार। मुलाजमीन के टेस्ट मुस्बत आने पर करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मुलाजमीन में एडमिन, फाइनेंस, ड्राइवर, सिक्योरिटी विंग के अफराद शामिल हैं। उधर महकमा हायर एजुकेशन पंजाब में भी कोरोना का वार। प्लानिंग विंग के 2 डेप्यूटी सेक्रेटरीज में कोरोना की तस्दीक। सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा हायर एजुकेशन दफ्तर सील कर दिया गया। अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 200 से ज्यादा अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी खत्म। मसाला जात, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, बेसन की कीमतों में इजाफा। चाय की पत्ती, मशरूबात, डब्बे का दूध भी महंगा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर नई कीमतों का इतलाक आज से कर दिया गया। कोरोना मुतासरा घरेलू सार्फिन पर बिजली गिरा दी गई। कमर्शियल और सनती सार्फिन को 3 माह के बिल मुआफ। विफाक का घरेलू, कमर्शियल, सनती सार्फिन के लिए दोहरा मयार सामने आ गया। घरेलू सार्फिन को सिर्फ अकसात की सूरत में बिल अदा करने की सहूलत दी गई। जिले इंतजामिया और सदर अकबरी मंडी के दरमियान मामला तय पा गए। अकबरी मंडी को पूरा हफ्ता खुली रखने पर इत्तेफाक। मंडी के खुलने का दौरानिया शाम 5 बजे तक ही होगा। ईद के बाद अकबरी मंडी में रश न होने के बराबर। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी। परदेसी बड़ी तादाद में वापस पहुंचना शुरू हो गए। कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए एसओपीज को हवा में उड़ा दिया गया। मुसाफिर मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और बगैर टेम्परेचर चेक किए सफर करने पर मजबूर। ट्रेन में भी परदेसियों का रश बढ़ गया। लाहौर से कराची जाने और आने वाले ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद 100% रिकॉर्ड। शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। कल से बारिशों का इम्कान। उधर शहरी गर्मी भगाने नहर पर पहुंचे तो पुलिस ने नहाने से रोक दिया। पुलिस की जानिब से नहर के एतराफ में गश्त का सिलसिला जारी। पंजाब हुकूमत का पहला मेगा प्रोजेक्ट सुस्त रफ्तार का शिकार। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का वर्क ऑर्डर 10 रोज बाद भी जारी न हुआ। मकबूल एसोसिएट्स ने वर्क ऑर्डर के बगैर ही तनसीबात हटाना शुरू कर दी। पीएचए की अराजी पर कैंप ऑफिस भी कायम कर दिया गया। लॉकडाउन के मनफी असरात, सेल्स टैक्स वसूली में नुमाया कमी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को मई में 19.91% की शॉर्टफॉल का सामना। बैंकिंग के शोबे से रवा माह 96 करोड़ 54 लाख 42 लाख सेल्स टैक्स जमा किया। अथॉरिटी ने गुज़िश्ता साल 1 अरब 15 करोड़ 76 लाख 87 हजार सेल्स टैक्स जमा किया था। शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी न आ सकी। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर। मुर्गी का गोश्त सरकारी निखनामे पर फरोख्त न हो सका। जिंदा मुर्गी 260 रुपए में फरोख्त होती रही। मुर्गी का गोश्त 350 रुपए फरोख्त होता रहा। डॉलर की कीमत को भी पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 6 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 80 पैसे महंगा हो गया। कीमत 162 रुपए के करीब जा पहुंची। लाहौरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गैर महफूज। लाहौर पुलिस गाड़ी चोरी के वाकयात रोकने में बुरी तरह नाकाम। आईजी को पेश करदा रिपोर्ट ने लाहौर पुलिस की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। रवां साल के पहले 100 दिनों में शहरियों की 59 मोटरसाइकिलें और 294 गाड़ियां चोरी हुई। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। जेलों का फरसुदा निजाम तब्दील करके जदीद तकाजों पर ढालने का फैसला। नए रूल्स तैयार करने का फैसला।
آئی جی جیل کی سربراہی میں 2 رکنی کمیٹی نے نئے رولز پر کام شروع کر دیا۔ کمیٹی پرانے اور غیر متعلقہ رولز ختم کر کے نئی سفارشات دے گی۔ نئے رولز میں آئی ٹی سمیت ملاقاتوں کے نئے طریقہ کار ہوں گے۔ نشتر کالونی میں کوڑا دان سے خاتون کی کٹی ہوئی ٹانگیں برآمد۔ پولیس نے ٹانگیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیں۔ نامعلوم افراد نے خاتون کی ٹانگیں کاٹ کر کوڑا دان میں پھینکی۔ خاتون کے دھڑ کو تلاش کر رہے ہیں پولیس کا موقف۔ وزیر محنت انصر متین نیازی کے خلاف بدعنوانی کی شکایات۔ نیب نے وزیر محنت کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر لیبر پر اختیارات کے مبینہ طور پر ناجائز استعمال کا الزام لگایا گیا۔ متعلقہ اداروں سے ابتدائی ریکارڈ حاصل کر لیا۔ احتساب عدالت میں صاف پانی کمپنی کیس میں بڑی پیش رفت۔ قمر اسلام راجہ سمیت 16 ملزمان کی بریت کی درخواستیں غیر فعال۔ عدالت کا نیب کو ریفرنس فائل کر کے ٹرائل شروع کرنے کا حکم۔ ترمیمی آرڈیننس کی حیثیت ختم ہونے کے بعد درخواستوں کو غیر فعال کر دیا گیا۔ آج کے دن پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ دن ہم سب کے لیے ناقابل فراموش ہے۔ شہباز شریف کا ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب۔ بولے نواز شریف نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ شاہد خاقان عباسی اور سعد رفیق بولے آج تاریخی دن ہے۔ کریڈٹ نواز شریف، ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر قدیر اور ڈاکٹر سمر مبارک کو جاتا ہے۔ تقریب میں طیارہ حادثے کے شہداء، سینیٹر پرویز رشید کے بھائی اور کرونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کے لیے دعا کی گئی۔ یوم تکبیر کے تاریخی دن پاکستان پہلی جوہری قوت بن کر ابھرا۔ نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا یوم تکبیر پر ٹویٹ لکھتے ہیں قومی سلامتی کے لیے جوہری صلاحیت ناگزیر ہے۔ دوسری جانب یوم تکبیر پر نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد جمع۔ یوم تکبیر ہر سال نواز شریف کی اپنی مٹی سے وفا کی داستان سناتا ہے۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیواری کے مطابق ہے۔ ایٹمی بل اتفاق فاؤنڈری میں تیار ہوا تو کریڈٹ دینے کو تیار ہیں۔ نون لیگ کے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لینے پر وزیر اطلاعات کا رد عمل۔ بولے 80 کی دہائی میں قوم پیٹ پر پتھر باندھ کر ایٹم بم کی تیاری کر رہی تھی۔ دنیا جانتی ہے نواز شریف ایٹمی دھماکوں کے خلاف تھے۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا گیا۔ اجلاس 5 جون دوپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ایم این اے عامر ڈوگر اور منتخب نمائندگان کی ملاقات۔ عامر ڈوگر اور عوامی نمائندگان نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو عید کی مبارکباد دی۔ ملتان کے ترقیاتی پیکج منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کی لاہور ہائی کورٹ بار آمد۔ رانا ثناءاللہ نے لیگی وکلا کے ساتھ مل کر یوم تکبیر پر کیک کاٹا۔ تقریب میں ہائی کورٹ بار کے صدر سمیت دیگر کی شرکت۔ ادھر ایم پی اے کمل لیاقت ایڈوکیٹ نے خواتین ورکرز کے ہمراہ یوم تکبیر کے سلسلے میں کیک کاٹا اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا کی۔ سید انصار نقوی کی شہادت پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری۔ ڈین آف لاہور کیتھیڈرل پادری شاہد معراج کی سٹی 42 دفتر آمد۔ سید انصار نقوی کی شہادت پر تعزیت۔ کراچی طیارہ حادثے کے شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، جبکہ ڈائریکٹر نیوز محمد عثمان کی سٹی 42 آمد۔ سینئر صحافی انصار نقوی کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق کی طیارہ حادثے میں شہید فرید احمد چودھری کے گھر آمد۔ خواجہ سلمان رفیق نے شہید فرید احمد چودھری کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ بولے دکھ کی اس گھڑی میں غم زدہ خاندان کے ساتھ ہیں۔ گورنر پنجاب کی سی ای او اربن جونر خالد شیردل شہید کی رہائش گاہ پر آمد۔ طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے خالد شیردل کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ گورنر چودھری سرور بولے خالد شیردل محنتی، فرض شناس اور ایماندار آفیسر تھے۔ ہر حکومت میں کاشتکار کا استحصال ہوتا ہے۔ چینی مافیا کے خلاف رپورٹ شائع کرنے پر حکومت کے مشکور ہیں۔
लूटी हुई रकम वापस लाई जाएगी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वज़ीर-ए-आज़म आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। के पास वाले इलाकों से शुगर मिल्स खत्म करवाई जाएंगी। अवाम ने 50 रुपए किलो वाली चीनी 80 रुपए में खरीदी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका 7 अस्पतालों के एमएस और सीनियर प्रोफेसर का इजलास। कोट ख्वाजा सईद नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट, वेंटिलेटर्स, बेड्स के कयाम में तौसी का फैसला किया गया। वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी खालिद मसूद गोंदल का यूनिवर्सिटी से मुल्हिका तमाम अस्पताल इंतजामिया से मिलकर काम करने का अज़्म। 12,000 पेफ पार्टनर स्कूलों को 4 माह से अदायगियां न हो सकी। पार्टनर स्कूलों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने पर गौर। पेफ पार्टनर स्कूलों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इजलास तलब कर लिया। रजिस्ट्रेशन, बिला जवाज मुआवजों की कटौतियों के मामलात को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। लॉकडाउन तक इंजीनियरिंग डिग्रियों की आर्जी एक्रेडिटेशन देने का फैसला। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सहूलत सिर्फ ग्रेजुएटिंग क्लास को फराहम करेगी। डिग्री की आर्जी एक्रेडिटेशन सहूलत को मद्देनजर रख कर दी जाएगी। मेडिकल एंड डेंटल प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 1 जून से होंगे। कोरोना से बचाव के लिए इम्तिहानी मराकज़ पर बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। बगैर इम्तिहान पास किए किसी उम्मीदवार को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को मुकर्रर वक्त इम्तिहानी मराकज़ पहुंचने की हिदायत। उम्मीदवार को बगैर मास्क के इम्तिहान में शिरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुल मुतालिक उलमा बोर्ड का इजलास। कसूर में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। उलमा कहते हैं कि मगरबी ममालिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जिनसी ज्यादती का बड़ा सबब करार दे चुके हैं। पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के लिए कानून साजी की जाए। और पीसीबी हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैनातियां कर दी गई। ग्रांट ब्रैडबर्न सरबराह, सकलैन मुश्ताक इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हेड असर मलिक मैनेजर, नदीम खान को डायरेक्टर लगा दिया गया है। ग्रांट ब्रैडबर्न कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वाबस्ता रहना एहसास है। सकलैन मुश्ताक बोले, अहम जिम्मेदारी सौंपने पर पीसीबी का शुक्रगुजार हूं।